تسلیما۔ بآواز بلند مل کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا اور ہم سب کے آقا، دو جگ کے داتا، والی بطحا، شب اسرا کے دولہا، شہ ہر دو سرا، والی کون و مکان، شفیع مذنباں، شافع روز جزا، محبوب خدا، فخر کائنات، جان کائنات، شان کائنات، آن کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت معزز اور محترم سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم سب مسلمان ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن اور ہر گھڑی اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ہر لمحہ ان کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہی ذکر ہے جو دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ضامن بنتا ہے۔ حضرات محترم، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے، ہر چیز، ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہی ہے۔ شمس و قمر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، برگ و ثمر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، بحر و بر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، شجر و حجر بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، حور و ملک بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، افلاک و فلک بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مشرق و مغرب والے بھی ہر لمحہ، ہر لحظہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، شمال و جنوب والے بھی ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، ہر لحظہ، ہر آن، ہر انسان، ہر مسلمان ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ 14 طبق کی نوری مخلوق کا ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی جگہ پر تحت الثری سے لے کر اعلیٰ علیین تک ہر چیز ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، اور ہر چیز کا ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی جگہ پر ذکر مصطفیٰ خود خدا بھی کر رہا ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے سونیا میں تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر کوئی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہر انسان، ہر شجر، ہر حجر، ہر حور و ملک، افلاک و فلک، سب کچھ، ہر کوئی، ہر لمحہ یہ ذکر کر رہا ہے۔ ان تمام کا ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ شان کتنی اعلیٰ شان ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر تو مصطفیٰ کا خدا بھی کر رہا ہے۔
حضرات محترم، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید، میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر مجھے عرض کرتے ہیں، ان ربی و ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ آقا، میرا اور آپ کا رب یہ پوچھ رہا ہے، اتدری، کیا آپ جانتے ہیں، کیف رفعت ذکرک، میں نے آپ کا ذکر کتنا بلند فرما دیا ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کتنا بلند کر دیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، واللہ عالم، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے میرا ذکر کتنا بلند فرما دیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے پھر عرض کیا کہ اے آقا، مجھے خالق کائنات نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جا کے میرے محبوب سے پوچھو کہ انہیں پتا ہے کہ میں خدا نے ان کا ذکر کتنا بلند کر دیا ہے، ان کے ذکر کو کتنی بلندی عطا کی ہے، کتنا مقام اور کتنی رفعت عطا کی ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ جبرائیل نے عرض کی، آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اذا ذکرتو ذکرت معیا، اے سونیا، میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ سونیا تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، وہاں وہاں، بولیے، وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو رب نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو ایسے نبھایا کہ اب جب بھی کوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہے تب تک کلمہ شہادت پورا نہیں ہوتا جب تک اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی بھی نہیں دی جاتی۔ جب تک یہ دونوں گواہیاں نہ دی جائیں تب تک کلمہ شہادت پورا ہوتا نہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو رب نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ کلمہ شہادت میں اپنے ذکر کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اپنی اطاعت کو آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی اطاعت کرو، تمہیں مصطفیٰ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ مصطفیٰ کی اطاعت کرتے جاؤ گے، مصطفیٰ کی پیروی کرتے جاؤ گے، ایسا ہی ہے جیسے مجھ خدا کی اطاعت کرتے جا رہے ہیں، مجھ خدا کی اطاعت کرتے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو قرآن کریم میں اچھے اچھے القابات سے یاد فرمایا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا المزمل، کبھی فرمایا یا ایہا المدثر، کبھی یاسین تو کبھی طٰہٰ، کبھی الم نشرح لک صدرک، اور کبھی والشمس وضحاہا واللیل اذا سجاہا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، آپ کے ذکر کو یہ رفعت اور یہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ کسی بھی جگہ پر قرآن کریم میں جہاں پر بھی رب نے اپنا ذکر کیا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب حضرات محترم آگے چلتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی اس آیت کی شرح اس طرح کرتے ہیں
آپ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے، تو کس طرح کیا، کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جعلتک ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ میں نے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث پاک کو اس طرح سمجھتا ہوں، میں اس حدیث پاک کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جعلت ذکرک من ذکری، کہ اے سونے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اتنی بلندی عطا فرما دی، میں نے تیرے ذکر کو اتنی رفعت عطا فرما دی کہ اب جو بھی تیرا ذکر کرتا رہے گا وہ تیرا ذکر نہیں ہوگا، وہ مجھ خدا کا ذکر بنتا رہے گا، ذکر بنتا رہے گا۔ اب اگر اس کی میں تشریح کروں تو تشریح یوں بنتی ہے کہ اگر کوئی اب ساری زندگی محمد محمد کہتا رہے، ساری زندگی محمد محمد کہتا رہے، محمد محمد کی تسبیحات پڑھتا رہے، محمد محمد کا ورد کرتا رہے، محمد محمد کی مالائیں جپتا رہے، تو اس حدیث پاک کے تحت جعلت ذکرک من ذکری کے تحت بات یہ بنتی ہے کہ اب اگر کوئی بندہ محمد محمد کہتا رہے گا، ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے محمد محمد، کھاتے پیتے محمد محمد، چلتے پھرتے محمد محمد کہتا رہے گا، تو جب کل قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، تو وہاں محمد محمد کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ اللہ اللہ کرنے کا ثواب لکھا ہوگا، وہاں اللہ اللہ کرنے کا ثواب لکھا ہوگا۔ پھر آئیے ایک اور امام ہے قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک حدیث پاک توڑی، وہ فرماتے ہیں جعلتک من ذکری، جعلتک من ذکری، پہلا تھا جعلت ذکرک من ذکری، اب ہے جعلتک من ذکری، کہ میں نے سونے محبوب تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا، میں نے تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ جعلتک من ذکری، میں نے تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اب معاملہ یہ بنتا ہے کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ چہرے کا ذکر کیا جائے تو یہ ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بنتا ہے، اگر واللیل کی زلفوں کا ذکر کیا جائے تو یہ ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بنتا ہے۔ تو حضرات محترم آئیے ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہون امامت ایہو جئی ہوئے، کٹن راتا مسلح تے کھڑوتیاں پیر سج بیندے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت ایہو جئی ہوئے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محبوب عوام آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آف لاہور تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بندے بٹھاؤ ہے بچے سارے پنڈ دے تسی میرے اگے بات دے پترو تسی کوئی سیانے بندے اگے پاؤ شرارتہ کری جاؤ گے میں تقریر کی کراں گا اگے کونا سارا پنڈال ہی بچیاں نے پڑھا. کوئی سیانے بندے اگے بٹھاؤ ہے بچیاں دے کنٹرول رہو کوئی گفتگو ہوئے گی 4 منٹ. پھر جلدی کرو سیانے بندے اگے پایا پر بالوں تے میں ساری تقریر چ لگا رہا میں اس طرح وہ بیٹھے رہن مگر دے وچ بندے پاؤ سیانے وہ انہوں چھیڑ کے کہیں سیانے بندے اگے پاؤنے سارا پنڈال تساں پڑھ لیا بالوں تایا اگے ہو جا کے صحیح ہو گیا بس ٹھیک رہن دے تائے پیچھے تو تھک جائے گی تائے دی تائے پیچھے گئے تھے. ایک تو اسٹیج بڑا اونچا لا دیتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. علی دا پیارا دے آدمہ دا چین علی دا پیارا دے آدمہ دا چین بھیڑ وچ نانے نال کھیڑ دا حسین بھیڑ وچ نانے نال کھیڑ دا حسین بھیڑ وچ نانے نال کھیڑ دا حسین. حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے. ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین. مل کے پڑھ لو ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا
حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین توتا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین رب دے سوہن لگا اے مدنی دا کہنے میں حسین وچا میرے جو حسین کھڑے کر کے میں حسین وچا میرے جو اجے مدانی علی دے بچیاں دا ذکر ہے اولاد علی آل نبی ہے ذکر مل کے پڑھنا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بلند علی میری عبادت دا بھی حصہ ایمان دا بھی حصہ ہے حیدر اقرار آل بیت ساڑی نماز دا بھی حصہ ساڑی عبادت دا بھی حصہ ہے ساڑی دعا دا بھی حصہ ہے ساڑے جنازے چ درود دا بھی حصہ ہے تے جنہیں بیٹھے جے نا ذرا سرور آ جائے ٹھنڈ پہ جائے اللہ جاندہ ایمان تازہ ہو جائے مل کے پڑھنا پیانا ذرا سرور آ جاوے مل کے پڑھنا علی دا پیارا تے فاطمہ اجے آواز نہیں آئی مل کے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے نانے نالے کھیڑ دا حسین کھیڑے وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین مل کے کھیڑے وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین مل کے کملی والے دا ذکر ہے ویڑے وچ نانے نالے کھیڑدا مر جانا منا منہ مٹے قبر تے پا کے اگلا کہنا آ گیا کسی تیرے نال نہیں جانا قبر چلا رسول دا پیار کم ہونا لیا کنا نہیں بولنا جنا تیرے واسطے نہیں بولنا میرے نبی واسطے بولیا کرے میرا نبی تیرے واسطے اودو بولے گا جدو قیامت نو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا آج دی آل واسطے بول ذرا پتہ لگے ہو دے نواسیت دا ذکر ہو رہا ہے چلیا تو تے نام لے لگے شرمان دیا نا تے میرا نبی اوے حسین نا پیار انہیں ایک دن اپنا نا رسول گلیچے جا رہے نے ویکھے ایک بچہ کھیڑ دا پیاوے حملی والے محبوب دی نظر پئی حضور نے چمیا یاراں کیا سونیا کون فرمایا مینوں نہیں پتا کون پر میں ایک گل جاننا ہے کل میرے حسین نہ کھیڑ دا پیا سی جیڑا حسین نال کھیلے بچہ دیکھو نا بچے لڑن دے لے چاہے چھوٹیاں چلاتی ہیں دیکھو نا اولاد کڈا آ کھوتا کٹنگ گوراں بیٹھی ہے جام مکے نہیں ندی کٹنا ویکھو میں ادو بھی ڈاکٹر صاحب کیا سی نا بھی نہ بچیاں تسی پیچھے بٹھا لو اینی دوروں تسی مولوی سدیا میں تقریر نہیں کراں گا جے تسی بچے انج کردے میں بڑا خلاف آ انہاں کماں دا بالکل تقریر ہون دا وہ واقعہ کربلا موضوع ہے میں تسلسل نہ بولنا ہے تے اس طرح دے کام خراب ہوئے گا تے چھوٹیاں مارن دے جے تجھے انا للہ و انا جنے بندے پیچھے کھڑے نے آل رسول دا ذکر اگے آ کے بیٹھ کے سنو قسمیں ایک کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے تیری نجات والا جلسہ ہے تیری آخرت والا جلسہ ہے تیری نجات والا قیامت نو جنہاں دے نانے دے حوض تے جمع ہونا ہے اج انہاں دا ذکر پنڈال چ بیٹھ کے سنیا لال محمد کی نوکری نصیب فرمایا قریب آجو بندے سیانے آتے ہیں بس ٹھیک ہے بیٹھ جو پتر ہوتے ذرا پیچھا سائڈ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک میں ماننے والو عزیزان من ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا اندر آلے تحار دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے آلی نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ لا یعذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ مل کے پڑھنا ذرا سرور آ جاوے آواز میرے تک آوے بس بھئی ان ٹھیک ہے بیٹھ جو عرض کرنا چاہ رہے ہمیں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چہنے بیڑے وچ نانے نالے کھیڑدا ذرا حسین پاک جنت سردار نے نام اچھا لینا وے جڈا اچھا سردار ہے اوڈا وڈا نام لینا مل کے پیار علی دا پیارا تے فاطمہ دا
वेड़े विच नाने नाल खेड़दा ने हुसैन मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन दोता मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन नवासा मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन रब दे सोहन लका मदनी दा कहने मैं हुसैन विचों मेरे च हुसैन मैं हुसैन विचों मेरे च हुसैन हुसैन ते दीवाने आंदे यारा विच लगी हुई लैने खेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन सारे मिल के वेड़े विच नाने नाल अर्ज करना चाह रहे हैं मुसलमानों आओ अजीज़ां ने मन जदों आले तहार दा जिक्र खैर सुनने वास्ते आए वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अम्माद जेड़े अल्लाह दे रस्ते च मारे जांदे नहीं उन्हां नूं मुर्दा गुमान नहीं करना बल्कि शहीद जिंदा नहीं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति मा युतहिराकुम तत्हीरा असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा अज़ीज़ां ने मन कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर खालिक कायनात ने फरमाया कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा लोगों में और कुछ नहीं मांगदा फरमाया 11 वाले मैं तारे तक कलमा पहुंचाया मैं कुरान दसिया हदीस दसी जन्नत दोज़ख दा तारफ कराया मैं हज दा तरीका सिखाया मैं जीन मरन दा ढंग दसिया मैं ताड़े लिए दुआवां कीतियां इहदे सिले च कोई उजरत नहीं मांगदा या अल्लाह तेरा नबी की मांगदा है कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा मेरे नबी ने फरमाया मेरी आल ना प्यार करया जे मेरे करीबियां ना प्यार करया जे अर्ज करना चाह रहा मैं इहदा मतलब ये नहीं गाओ कि नबी दी आल प्यासा शहीद कर दी जाए और क्या जावे कि जनाब उन्हां दा मसला सी लोगों असी आले बैत ते नो कराओ हुण मुहम्मद मजलूम मनना वे खासम अब्बास मजलूम मनना वे करबला दे शहीदां नूं मजलूम मनना है मजलूमां ने करबला दी दास्तान सुनने वालों शहीदां ने करबला दा तज़किरा सुनने वालों सैयदजादियां दा शान सुनने वालों अली का घर भी क्या घर है और जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है इन दिन दे तेरे आए सैयद होइयां सब दियां खुश्क ज़बाना फिर भी वद वद दित्तियां जाना मेरे गाज़ी शेर जवाना अर्ज करना चाह रहे हैं जदों यजीद तख्त पे बैठा है इधर वलीद बिन उतबा नूं खत आया कि हुसैन इब्न अली कोल बैत लई जाए मदीना पाक दे गवर्नर नूं खत आया वे हुसैन इब्न अली कोल बैत लई जावे मगर किवें हो सकदा है कि हुसैन जन्नत दा सरदार होवे साहबे तकवा होए उस वक्त सब तो ज्यादा नेक होवे ते ओदी बैत ना कीती जाए ते बैत आम इंसान दी करे हुसैन सहाबी भी है हुसैन जन्नत दा सरदार भी है हुसैन अपने नाने दी कोच लोरियां लैण वाला भी है इस वास्ते अजीज़ां ने मन जदों मेरे इमाम ने इनकार कर दिता वे उधर 18,000 खत आए ने बूहे दे अंदरों इमाम अंबिया दे नवासे नु इमाम आली मुकाम 18,000 खत आए ने आका कूफे आजो असा ताड़े जान वाले आओ जदों सैयद ने तैयारियां कर लिया ने उधर दोस्ता सैयद दा काफला तैयार हो गया और मोहम्मद तैयार हो गए ने कासिम अब्बास तैयार हो गए ने इमाम मुस्लिम बिन अकील तैयार हो गए ने जदों सैयद दा काफला तैयार हो गया वे अजीज़ां ने मन सैयदजादियां ने तैयारियां पकड़ियां ने मदीना पाक को अलविदा होने वाले नहीं असी मदीना पाक जाइए 8 दिन रहिए 10 दिन रहिए जदों वापस आइए मस्जिद में कात आंदी है उथे एहराम बननी दावे कि फिर मक्का मुकरमा जुमरा करना वे जदों एहराम बन के गड्डी च बैठिए अल्लाह जानदा वे गड्डी दा ड्राइवर ऐलान करदा है हाजियो मदीना तो रसूल नूं आखिरी सलाम पेश कर लो फिर इस तो बाद हो
سکتا ہے مدینہ پاک نظر نہ آوے اس تو بعد مدینے حاضری نہ ہوئے زندگی دا پتہ نہیں گاؤ آج راج کے سلام کر لو نانے دے دین نو منن والے ہو آج حسین دے نانے دے دین نو پیار کرنے والو نانا رسول دے شہر نو سلام پیش کر لو حاجیاں نو میں ویکھے آوے میں خود رو پہ آؤ حاجی رو پہ گڈیوں پہ دیئے اللہ جاندا حاجی رو پہ دینے مگر میں سوچدا میں اسی 8 دن مدینے رہیے 10 دن رہیے تے اکھاں چوں آنسو آندے نے او حسین نے کیویں مدینہ چھڈیا آئے گا اپنے نانے دے گندیاں تے لوریاں لین والا حسین نہیں اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین نہیں اپنے نانے دی گود چ کھیڈن والا حسین نہیں اپنے نانے دی انگلی پڑھ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کرن والا حسین نہیں اپنے نانے دی لوریاں لین والا حسین نہیں اپنے نانے دی پشت تے سوار ہون والا حسین نہیں حسین ابن علی ہے اپنے نانے دی گود چ کھیڈن والا حسین نہیں اللہ جاندا وے تربت پاک ماں تو حاضری دیتی ہے سرکاری امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی دا نواسا ہے نبی پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ مدو سیدہ کافلہ جا رہے آوے اونا جی حسین عظمت تیری عظمت و سلام قربان جاؤں جدو نواسا رسول جا رہے دی سجدہ شکر عرض کر دیا نے بھائی جان ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی فرمایا میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے بٹیا بول بابا میں بھی نال جاواں گی نہیں میری بیٹی شکرہ بیمار ہے اسی مدینے ٹھہر جانے جدو سیدہ کافلہ چل پہ آوے جدو دوستان طہار دا کافلہ چل پہ آوے چند ہارے ہوا چلیے قدمہ دے نشان مٹ گئے جدو سید دی بچی ویک دیئے مدینے دیاں بیٹیاں اپنے ویرانو کھڑا دیاں نے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں تمہانو ایک دی الہی پرندے جان دے نے شام ہو واپس آ جان دے نے اجے تک میرا ویر نہیں آیا اجے تک میرا ویر نہیں آیا اجے تک میرا بابا نہیں آیا آدھیاں نے سب پردیسی وطنی آئے اب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی بازا مارا او شالا کوئی پردیس نہ تھیوے شالا کوئی پردیس رکھیوے آتے ککھ جنا تھی بارے مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھاون بیک گرانو جندرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں ابو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکھاون وہ شالا پچھڑا ویر کسے دے حالا مرنے نویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا او شالا بچھڑ نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمانوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں اس کرنا چاہ رہے ہیں جدوں سید دا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچیا وی ادھر
ہمشیر انتظار اندر آؤ ادھر تقدیر انتظار اندر آؤ ادھر ہمشیر نو اڈیکا نہیں ادھر تقدیر نو اڈیکا نہیں ادھر رشتہ ہمشیر نو انتظار ہے ادھر جنت نو انتظار ہے ادھر رشتہ ہمشیر نو انتظار ہے ادھر شہادت نو انتظار ہے او تین دن دے تیرے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی واد واد دتیاں جانا میرے گادیاں شیر جوانا جدو سید دا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ جاوے والہانہ استقبال ہویا اہلا مسہلا مرحبا جی آیا نو آقا کیویں آنے ہوئے نہیں ہم شکل رسول آیا وے زہرا دا لال آیا وے علی دا بچڑا آیا وے جگر گوشہ بطول آیا وے نواسا رسول آیا وے ہم شکل رسول آیا وے جنت دا سردار آیا وے علی دا لال آیا وے زہرا دا لال آیا وے نبیاں دے سردار دا دوترا آیا ہے جدو سواریاں رکیاں نہیں ایک نبی دا غلام اگے بڑے آئے اپنا امامہ اتار دا وے پگڑی نہ حسین دی پگڑی صاف کر دا ہے جدو ہونٹا نو صاف کر دا پہ آوے حسین دی آنکھاں ڈول پہیاں او میرے نانے دے مننوا لیا اینا پیار پیا کر رہے ہیں آقا حسین انہاں ہونٹا دے میں نو دور چنگی نہیں لگ دی جنہوں میرا نبی گوسے دے آ کرتا جنہوں نانا رسول چمیا کرتا سی جنہوں نانا رسول چمیا کرتا سی انہاں اللہ شمراؤ خدا تینو غارت کر دیندہ لانت کھٹلی دنیا دے آکتے آؤ نبی دی آل دی شان نو ملکیز کر کے تینو کی ملے آوے حسین دے ہونٹا تے چھڑیاں مار کے لانت کھٹلیوں تیرا نام مٹ گیا تیری قبر دا نشان مٹ گیا تیرا نام لین والا کوئی نہیں حسین گلی گلی راج کردہ پہ آئے خوفی مار کے مردہ باد ہو گئے حسین کٹ کے زندہ باد ہو گیا علی دا نام زندہ باد ہو گیا علی دے بچیاں دا نام زندہ باد ہو گیا تو عزیزاں نے من اے کٹنے چھڑ کر ذرا توجہ میرے وال رکھ کے بیٹھیا کرو احمد مجتبیٰ نو ماننے والو ذرا کوٹے چھڑ کے بیٹھیا کرو مسلمانوں آج او دی آل دا ذکر تے آنا نہ سوئی تے کل قیامتوں دے نامے در کیویں جا کے پانی منگے گا آج ذرا توجہ میرے وال عزیزاں نے من آج تیرے 11 جدہ جاواں گا کوئی سجدہ دا نوکر آیا وے کوئی آل بیت دا چوکیدار آیا ہے کوئی اپنے نبی دی شریعت بیان کرنا آیا وے کوئی سجدہ دا درد لے کے آیا ہے اور بڑے تسلسل نل واقعہ کربو بلا بیان کر جاواں گا تینوں نقشہ سمجھا جاواں گا جدو سید کربلا جا رہا ہے مکہ مکرمہ چ سید نے ڈیرے لا دیتے ہیں صحابہ نے آکیا آقا نہ جانو کہندے نہ میں سید ہوں وعدہ دے آیا میں کنبے کوا دواں گا مگر وعدہ چھڑا نہیں سکتا وعدہ خلاف ہی نہیں کر سکتا میں ضرور جاواں گا آخر اس نانے دی گرتی ہے جنہیں وعدے دے کے سید نے توڑ پڑا آخر جنہیں وعدے دے کے توڑ پڑا دیتے نہیں تو سید دا قافلہ چلے آئی عزیزاں نے من میں ساؤنڈ کو وجہ تو اے واقعہ شروع کیتا ہے کیونکہ میرا موضوع ہے نا واقعہ کربلاؤ ساؤنڈ بھی میرے مطلب دا ہے اس واسطے تسلسل نہ بول رہے ہیں جدو سید دادیاں دا ذکر خیر ہو گئی میں خود آل بیت دا بڑا چوکیدار ہوں انہاں موضوع بڑا پیارا زمے لگایا ہوئی میں تے ترسدار نام نہیں کوئی منو موضوع آل بیت دے اور میں اپنی محبت دی پیاس بجا جاؤں آخر حوض کوثر تے ممی پیش ہونا آخر نانا رسول دے سامنے میں بھی جانا تو بھی جانا ذرا تیان جدو سید دا قافلہ پہنچے آئے آقا ڈریکٹ نہ جاؤں انہاں تاڑے باپ نہ لپانی کی تھی آقا ڈریکٹ نہ جاؤں پہلو انڈریکٹ جاؤ کوفے دے حالات دا پتہ لیا جائے سفیر حسین بنا کے بھیجیا جاویں جدو سید دا قافلہ چل پہ آویں انا اللہ و انا الیہ راجعون جدو سید دا قافلہ چل پہ آویں امام نے سفیر بنا کے امام مسلم بن عقیل نو بیچ دیتا وے جدو سید نے تجویز قبول کر لیے دونوں شہزادیاں نو نال لے آویں امام مسلم بن عقیل چلتے جا رہے نہیں جدو سید دا قافلہ چلدا پیا ہے چلدیاں مسلمانوں میدان کربو بلا تو کوفے پہنچے آویں والہانہ استقبال ہویا ہے اہلا وسہلا مرحبا جی آیا نو آل رسول آئیے ویکھیا کیے امام مسلم بن عقیل نے میں دینے میری بیعت حسین دی بیعت 70,000 کوفی نہیں
امام دے پیچھے نماز ادا کیتی ہے ادھر یزید نے گورنر بدلے آویں صحابی رسول نو مزور کرتا ہے حضرت نعمان بن بشیر نو مزور کر دیتا ہے اور گورنر بنا کے بھیجیا ہے ابن زیاد نو کیوں صحابی کیوں بدلے آویں میرے کل دلیل موجود ہے کہ انہوں پتا سی صحابی حسین تے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ انہیں نانا رسول نو چمدا ویکھے انہیں کملی والے نو اپنے نواسے نو چمدا ویکھیا وے اس واسطے صحابی آل بیت دا بے ادب نہیں ہو سکتا کیونکہ کملی والے نو ویکھیا ہے خطبہ جمعہ چھڑ کے نبی پاک نے حسین نو گل نہ لا لیا خطبہ جمعہ چھوڑ کے گل نہ لا اس واسطے عزیزان من انہیں رستہ ابن زیاد نو بھیجے آویں بیت اللہ ابن زیاد نو جدوں بھیجے آویں ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا آویں جدوں کوفے تے بصرے دا گورنر آؤ کہندا کون جڑا علی دے بچیاں دا ساتھ دے گا او دے بچے یتیم کر دواں گا دیکھو کرسی بڑیاں بڑیاں نو لعنت دا توقع آ دیندی ہے اقتدار دا نشہ بڑیاں بڑیاں دا کھانا خراب کر دیندا وے انہاں کرسی دی خاطر نبی دی یار پیاسی شہید کر دیتی مسلمانوں انہاں نالوں تے یزید دا پتر چنگا رہا جنہیں اپنے پیو تو بعد تخت سنبھالیا 40 دنوں بعد استعفا دے کے ٹھوکر مار کے کیا میں اس تخت تے بیٹھنا پسند نہیں کرتا جدے تھلے آلے رسول دا خون ہو ہر چیز اقتدار نہیں ہوتی اس وقت دا اقتدار کڑیاں دا سی حسین دا راج دلاں تے اج ساری دنیا دے دل قاتلہ نے حسین دی قبراں دے نشان مٹ گئے تے نبی دی آل دا ذکر گلی گلی ہو ہر نماز چھوڑ درود پاک پڑھیا جا رہے ہر نمازی پڑھ رہے ہر مولوی پڑھ رہے ہر فرقے دا مولوی پڑھ رہے ایک نہیں ہر فرقے واہ اللہ تیرا انصاف مجھے مولوی وکھو وکھنے درود تے آگے سارے کٹھے ہوئے یہ اللہ دی شان ہے آل محمد دی شان تے اللہ نے نماز بھی کٹھے ہوئے حل کرنا چاہ رہے ہیں جدوں عزیزان من آل بیت دا ذکر خیر سننے والوں سید کا قافلہ تیار ہوئے جدوں دوستہ ابن زیاد آیا ہوئے چاہی دا سی سب کو جاندہ دے جائے پر جڑے نرز کرنا چاہ رہے ہیں بہت یار پیارے ہوندے کچھ ہوندے نمک حرامی کنڈی پچھے او کلام کر دے مودے کرن سلامی او نیچا دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زہمایا وہ بے شرمی دے حلوے نالوں ساتھ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام نے ویکھیا ہے جڑے کل تک دعوتاں دے رہے نہیں 70,000 کوفی نے پیچھے نماز ادا کی دیئے آج دوستہ ظالمہ نے ساتھ چھوڑ دیتا ہے امام دا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ادھر خط لکھا لیا میں کہ حسین نو کبھو کوفے آجو ادھر خط جا چکی آوے ادھر بے وفائی ہو گئی ہے امام مسلم کہتے ہیں کہ حسین نو خبر دے دے آقا کوفے نہ آنا کوفے دے لوگاں بے وفائی کر دیتی ہے پر نکلیا تیر کمان داؤ کدی واپس نہیں آیا ادھروں جدو حسین دا قافلہ کربلا والا رہے آوے نوزر حج نو مکہ مکرمہ تو سید دا قافلہ چلے آوے ادھر دوست عرض کرتا امام مسلم نے دونوں شہزادیاں نو نال لے آوے قاضی شرح دے پاس لے گئے نے قاضی جی اے دونوں شہزادے نے آؤ مسلم جی آل رسول بسم اللہ جی آیا نو قاضی جی اے میرے بچے مدینہ پاک بھیج دیا جے پتہ نہیں کل میرے نال کیا ہونے والا وے کل میرے نال کیا ہونے والا ہے آدھے نے قاضی جی میرے دونوں شہزادیاں نو نال بھیج دیا جے میرے دونوں شہزادیاں نو نال بھیج دیا جے عرض کرنا چاہ رہا میں توجہ میرے والی مسلمان بھائیو جدو سید دے شہزادے جا رہے ہیں کہتے ہیں قاضی جی پتہ نہیں کل میرے نال کیا بن جانا ہے میرے دونوں شہزادے مدینہ پاک بھیج
भेजा जे जदों दोनों शहजादे चल पे ने इधर काजी शरह के पास में उधर इमाम मुस्लिम दियां अखां ने जिहड़े कल तक घर बैठा रहे सी अज पनाह देण लई तैयार नहीं जिहड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज हुण भी बाजियां हारियां ने दिने राती जो तरसदे दिलों से अजी उन्हां भी बारियां मारियां ने अल्लाह जानदा सैयदना बेवफाई हो गई है एक दरवाजा खड़काया बीबी कौन बीबी कौन बीबी कौन आंदे ने अम्मा दरवाजा खोल मैं आले रसूल आऊं मैनू पनाह दे दे क़यामत नूं अम्मी फातिमा कोलों पनाह लै देवांगा मैं आले रसूल आऊं मैं बीबी फातिमा तू ज़हरा दे कदमां च जगह लै देवांगा मेरी अम्मी फातिमा वाल मनन वाली है जदों अंदर दाखिल होए नहीं अंदर पनाह मिल गई है इहदी बीबी दा बच्चा उठिया इब्ने ज़ियाद नूं तला देंदा वे मेरे घर च आले रसूल नबी ठहरी हुई है जदों दोस्तां घेरा गत लिया गया वे एक तो बाद दूसरा जालम अंदर वड़दा पिया है जदों दोस्तां घेरा गत्या सैयद दा वे अंदर दाखिल होया है इन्हें जनाब आन के बेड़ियां ला दित्तियां ने हथ कड़ियां लग गईयां ने बीबी दियां भाई निकल गईयां आंदी वे पुत्राओ वे लान खट लईए वे मैं क़यामत नूं फातिमा नूं की जवाब दवांगी वे मैं अली दे बच्चियां नूं की जवाब दवांगी वे मैं रब दी अदालत च की कवांगी मेरे घर च आले रसूल नाल बेवफाई हुई सी आंदी वे हया करना सी वे किदी मुखबरी करके आ गया वे हया नहीं आया वे किदी मुखबरी करके आया वे जिदे नाने ने दीन दस्या वे जिदे नाने ने कलमा सिखाया है जिदे नाने ने कुरान सिखाया है जिदे नाने ने रहमान मनाया है जिदे नाने ने दीन दस्या वे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जदों बेड़ियां पालियां हथ कड़ियां लगियां ने इमाम ने कहा मां पानी पिला दे बीबी ने प्याला पानी दा भरिया वे एक जालिम ने तमाचा मारिया प्याला पानी दा जमीन ते गिरिया वे आदि अरे सैयद है तमाचे न लगाओ कुरान के वर्गो कुज़बी हादी अरे सैयद है तमाचे न लगा कुरान के वर्ग कुज़बी पर न करा बसर बस जमी सहमी जाती है वो देख मुझे पास तमगमी नजर आती है अरे सैयद है तमाचे न लगा कुरान के वर्कों को जमीन पर न करा बसर बस जमी सहमी जाती है वो देख मुझे पास तमगमी नजर आती है वे हया कर वे जानना भी वे आले रसूली वे किन्ना ते पानी बंद करना भी जब इब्ने ज़ियाद के सिपाही गिरफ्तार करके ले जा रहे नहीं ना जानता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब दोस्त अर्ज करता इमाम गिरफ्तार हो गए नहीं इब्ने ज़ियाद का दरबार जब सामने लैके छड़ी आया तलवार पकड़ी हुई है आंदा अभी बैठ करो कहते ने अली का कर भी क्या कर है वो जिस कर को हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मलूम होता है कहते ने कट सकदा मैं आखिर मैं अली दा भतीजा भी कट सकदा मैं पर हुसैन दा साथ नहीं छोड़ांगा इब्ने ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम मेरा कील नु शहीद कर दिता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जदों दोस्ता शहीद हो गए नहीं 9 ज़ुल्हज दा दिन इमाम शहीद हो गए नहीं उधर काजी शरह दे पास दोनों यतीम खड़े नहीं काजी सिर ते हथ रख के ईद दा दिहाड़ा भी प्यार करता पिया वे बच्चियां चीखा निकल गई काजी जी अज इन्ना प्यार करके रो रहे जी इन्ना प्यार करके रो रहे जी काजी जी क्या मिलावे कहते ने बच्चियों तुसी यतीम हो गए जी मैं ते अपने नबी दी अदा याद कर रहे हैं यतीम दे सिर ते हथ रखिए जिन्ने वाल थले आवन उन्ने गुनाह माफ होंदे नहीं बच्चियां दियां चीखा निकल गई आंदे हाय अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी लोगों के बच्चे ईद मिल रहे नहीं अज असी ईद मिल नहीं सकते लोगों के बच्चे पापा जी ईद मांग रहे नहीं
मगर रसीद मंग नहीं सकते। लोगों के बच्चे अपने अबू नूं चुम रहे हैं, लोगों के बाबर अपने बच्चों नूं चुम रहे हैं। अज मुस्लिम के बच्चे यतीम बन के रो रहे हैं। बूहे दियां गलियां अंदर आले रसूल दे बछड़े रो रहे हैं। काजी जी एक अर्ज करिए, उन्होंने कहो उस नबी दी औलाद जिन्हें यतीमां ते रहम खाता है, जिन्हें यतीमां नूं गल ना लाया वे, जिन्हें यतीमां नूं गल ना लाया। ईद दा दिहाड़ा सी, हजूर जा रहे सी, दो यतीमां ते नजर पै गई। बच्चियों क्यों रोए जी, क्यों रो रहे जी? अर्ज करना चाह रहे हमें खेल दे जी, कपड़े नहीं पहने। आका जी असी यतीम साडी मां लोकां कर काम करदी है, आंदी है पुत्रो खेड आवो, ताड़ा अगू कपड़े लैन गया वी, असी इंतजार अंदरों। हजूर ने गल ना ला लिया, कमली वाले दियां अखां डुल पईयां। आका नन्नियां नन्नियां ज़बानां ना पुछदे नहीं, या रसूल अल्लाह, या सैयदी, या हबीब अल्लाह, ऐ मेरे मुर्शिद क्यों रोए जे? मेरे बच्चियों दुनिया दे उत्ते जिन्ना वतना च ताड़ा बाबा गया वी, उन्ना वतना च मेरा बाबा गया है, जिहड़ा अजे तक लैन नहीं आया, अजे तक मिलन नहीं आया, अजे तक मुहम्मद करीम नूं वेखण नहीं आया। ओ मेरे बच्चियों आओ गल ना लग जाओ, दोनों यतीमां नूं प्यार दिता है। नाल क्या बच्चियों तुसीं यतीम जे, दो भरा जे, दुख सुख कर दे जी। मैं ओ यतीम तुरे यतीम ते नाल के जमन वाला वीर भी कोई नहीं, भैन भी कोई नहीं, कला हाथ धुप नहीं सकदा ते सजा खबे नूं धोंदा। ओ वीरा बाज मुहम्मद बख्शा कौन किसे नूं रोंदा। अल्लाह हाथ धुप नहीं सकदा, वीर वीरां दे दर्दी हुंदे, वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मदी, मावां ठंडियां छावां। आओ बच्चों गल ना लग जाओ, ए कुर्सी दो पड़दी है, तेरा नबी दोनों यतीमां नूं गल ना लावे, ऐसन सहन दे कपड़े पहनावे। ए कुर्सी दो पड़दी है, एनू पुट कहंदे, एनू पुट कहंदे नहीं। इत्थे तेरे अपने बच्चे खड़े नहीं, ईद दा दिहाड़ा वी, इत्थे तेरे अपने जम्मे खड़े नहीं, ईद दा दिहाड़ा वी, इत्थे तेरे अपने बच्चे खड़े नहीं, ईद दा दिहाड़ा है। कपड़े फटदे, सिलवटां पैंदियां, वट पैंदे नहीं। पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे पटवा चाहिए। परस चो पैसे निकाल लेंदे, गुस्सा नहीं आंदा। इधर तो पुट यतीम खड़े नहीं, उच्चा नहीं बोलदे, नजरां झुकियां नहीं। जे 300 देवी फिर भी राजी, जे 500 देवी फिर भी राजी, जे 500 देवी फिर भी राजी, जे 1000 देवी फिर भी राजी है। इन्ना गुस्सा नहीं कीता, इन्ना बोलिया नहीं, इन्ना जिद नहीं की। चाचा मैनू 400 चाहिए है, चाचा मैनू 600 चाहिए है, चाचा मुझे 1000 चाहिए, इन्ना जिद नहीं की। बुजुर्गों किवें जिद्दां करन डॉक्टर साहब, अवैध साहब किवें जिद्दां करन मुसलमानों, उन्होंने पता है साडियां जिद्दां पूरियां करन वाला यारों दे कब्रिस्तान च जा सकदा है। आज मुस्लिम के बच्चों को ईद कौन मिले? यतीम यतीम होया करते नहीं। मुसलमानों शेर याद आ गया, वाह रब्बा तेरी करम नवाजी, क्या पाप नूं जिगरे दिते, कदी मंगया कोई धारी ना देवे, इन्हें मरले ना ला दिते। और लख मंगया कोई धारा ना देवे, इन्हें पैंती ना ला दिते। एक महीना कराया ना दइए, लोका बर्तन बार ने सुटे। बाबा बई तेरी शान तो सदके तू लैंटर पार ने दिते, अल्लाह ने दिते। मैं सिपाले मैं सारे लाड लड़ाए, जिस शहर ते पुत हाथ सी रखदा मैं सारे चाला दिते। बुरा होया जिस दम पापल, कदी करियाने वाली दुकान ते जाई, जाके वेखी बच्चा केड़ी चीज ते हथ रखे, बाप आंदा इनू दे दे, महंगी है फिर भी दे दे, सस्ती है फिर भी दे दे।
अल्लाह ने दिते मैं सी पाले। मैं गुजरा वाले एक वर्कशॉप च खड़ा जाऊं, मैं 10-12 साल के बच्चे को आवाज मारी, बेटा बात सुनो जी मदनी साहब। मैं क्या बेटा बात सुनो, हत्थां नूं कालक लगी, छाले पै मैं चुम ले। आंदा मौलवी जी तुसीं इन्ने मशहूर मौलवी, साडे गुनाहगारां दे हत्थ चुम ले जी, सानू लोकी गालां कढदे नी, झिड़कां देंदे नी। मैं क्या बच्चिया गल ना लग, तेरी उम्र ते पढ़न वाली, तेरी उम्र ते लिखण वाली, हत्थां नूं छाले पै गए नहीं। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई, खुची उची रोया। आंदा साडा काम करन वाला कब्रां च जा सुत्ता है। अल्लाह ने दिते मैं सी पाले। अज मेरी तकरीर तो बाद इन्हां हत्थां नूं जाके चुम लवीं, इन्हां छालियां च तेरे लेंटरी, इन्हां छालियां च तेरियां कोठियां, इन्हां छालियां च तेरे मकान, इन्हां छालियां च तेरियां मोटरसाइकिल, इन्हां छालियां च तेरियां लवेरियां, इन्हां छालियां च तेरे मकान, इन्हां छालियां च तेरियां साइकिल, इन्हां छालियां च तेरियां वाकरां, इन्हां छालियां च तेरे मोबाइल, इन्हां छालियां च मोबाइल दा लोड, इन्हां छालियां च तेरे मोबाइल दा लोड, इन्हां छालियां च तेरियां शादियां, इन्हां छालियां च तेरे लेंटरी। मैनू पुछ के 21 साल हो गए नहीं मेरे बाबे नू दुनिया तो गए, मैनू पता वे यतीम दा बचपन किवें गुजरदा वे, जदों नतीजा बोले यतीम दा दिन किवें गुजरदा वे, यतीम दी मंगनी किवें हुंदी है, यतीम दा मकान किवें बनदा वे, यतीम दी ईद किवें लगदी है। अल्लाह ने दिते मैं सी पाले, मैं सारे लाड लड़ाए, जिस शहर ते पुत हथ सी रखदा मैं सारे चाला दिते। बुढ़ा होया जिस दम बाबल पुत्रा मंजा कुए ते डाया, कंड करके जद पुत्र लंघया लेजा फटन आया। जा पुत्रा सुखी चवस असा लिखया चोली पाया, जो सोचा सी ताडे बारे तुसा मुल नहीं पाया। बाबल मोया जिस दम लोक पुत्रा रौला पाया, लख लगा जे बाबल ते 18 गल कफन समाया। देखा लाके ढिड़दियां जमिया शरीके विच दमाया, लख लगा जे बाबल उते भी हिस्सा आया। जिन्हें मां नू रवाया उन्हें अरश हलाया, जिन्हें मां नू रवाया उन्हें अरश हलाया। दिल प्यो दा दखाया उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, कह के नबी सुल्तान। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, कह के नबी सुल्तान। फरमान वकरा शान सब दी है यार आपो अपनी, पर मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाए, 6 फुट का कद बादा 2 फुट का पुत्र उंगली फड़ के अपना कुब कढ़ के तेन चलना सिखाता। मां 5 फुट दी है, पुत्र 1.5 फुट का है, तुरया नहीं जाता। मां पाँव फड़ के अपना कुब कढ़ के तुरना सिखा। ते अज पुत्र 6 फुट का ते मां का कुब निकलिया ते पुत्र बांह फड़ के नाल नहीं तुर सकता। आंदा मेरे को नहीं हौली तुरया जाता, तू हौली हौली मगर आ जा। इन्ना तेन बोलना ते चलना सिखाया, फुल्ला वांगू जिन्ना तेन गोद खडाया है, फुल्ला वांगू जिन्ना तेन गोद खडाया है। धुप्पां विच तेरी रोशा बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी
مدینے والی تھان بن جاندے نے اج مول نہیں پایا بڑھا باپ روایا منجا بوہے اگے ڈایا گندا بستر وچھایا جنہ اینے کرایا تینوں لاڑا بنایا ایسا متاں دتیاں تو سمائی بات دا کی کرتی انا للہ و انا الیہ راجعون تمہیں جدوں پڑھا دنیا تو چلے جاوے کدی عید دا دن آوے چاند رات نوں دو بکرے تیرے قلعے تے بننے ہون دو بچے بننے ہون دو بکرے بننے ہون تے ایک بچہ یا ایک بکرا کھول کے بھتیجے یتیماں دے بوئے تے بانے آویں یتیماں دے بوئے تے بانے آویں اللہ جاندا ہو سکدا ہے تیرے قلعے تے بجیا قبول نہ ہوے پر جڑا یتیماں دے قلعے تے بجاوے سخی لیکھے لا کے پولیس رات دیاں سواریاں بنا دے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اج تم ہی وقت یاد کر لو اپنے